زیادہ سے زیادہ لوگوں کا نام اندراج ہو، اور مسجد کی کمیٹی مسجد میں اعلان کرے گی اور وہاں پر ایک سینٹر قائم کرے گی، اور وہاں کے جو نوجوان ہیں مسجد کے پاس کا، اب اگر ہم آپ کو نوجوان دیں گے، 50-40 نوجوان دیں گے، وہ آپ کے حلقے کے نہیں ہوں گے تو ان کی تحریک بے اثر ہو جائے، اس لیے اسی حلقے کے نوجوان اپنے حلقے میں کام کریں۔ ویسے یہ کام الگ الگ طور پہ کر رہے ہیں، مکہ مسجد کے نائب صدر عبدالباری صاحب بھی ایک سینٹر لگائے، اور جناب سید نجیب علی صاحب بھی ایک سینٹر لگائے ہیں، اور بھی تنظیمیں کام کر رہی ہے اس کے اوپر، ہم ایک ہی نہیں، اور بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں، میرا ایسا احساس ہے، جتنی تنظیمیں جتنی سوسائٹیاں ہیں سب مل کر بھی کام کریں گے تو ہمارے آج سے 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میونسپل کمشنر صاحب کے پاس جانا ہوا تھا، ان سے دوسرے عنوان سے گئے تھے، لیکن جب ووٹر لسٹ کا تذکرہ ہوا تو جو عہدیدار جو ذمہ دار ہے بلدیہ کی طرف سے جو ووٹر لسٹ کے اوپر کام کرتے ہیں ان کو میونسپل کمشنر صاحب بلا کر انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ ووٹر لسٹ کا جو معاملہ ہے اس بار آپ نے اس کی پوری تفصیل پیش کی، تو وہ آفیسر نے میونسپل کمشنر صاحب کو جواب دیا، اس وقت میرے ساتھ اور بھی مختلف پارٹیوں کے ذمہ دار موجود تھے، انہوں نے جواب دیا کہ نظام آباد اربن میں صرف اربن میں 95,000 یعنی 95,000 ووٹ ڈیلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو اب سرکاری عہدیداران حکومتیں کیسی بھی ہو، عہدیداروں میں ایک طبقہ فرقہ پرست ہے ایک طبقہ، جہاں جائیں گے تو آپ کو بات میٹھی کریں گے، نرم انداز میں کام کریں گے، لیکن پیپر ورک کاغذی کام وہی ہوگا جس سے ہم کو نقصان ہوتا ہے۔ ہم کو بھی اس سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر جب 95,000 ووٹ ڈیلیٹ ہوئے تو لازماً زیادہ ہمارے ہی ہوئے، اس میں ایسے لوگ ہیں، کل ہم مسجد پریزیڈنٹ شفیقہ مسجد کے صدر صاحب جو پریزیڈنٹ پلازا کے اونر ہیں زاہد صاحب، ان سے ملاقات کی، دعوت نامہ جب دینے گئے تو آپ بتا رہے تھے کہ میرا بھی نام ووٹر سے ڈیلیٹ ہوا، جبکہ شہر کے معزز نثار بھائی کلاسک فنکشن ہال والے شہر میں گھر ذاتی مکان ہے، چلیے شفٹڈ کا معاملہ ہے، کرائے کا مکان ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکان تبدیل کرنے کی وجہ سے ڈیلیٹ ہوا، یہ ایسے ذمہ دار یہیں پیدا ہوئے، ایک عرصے سے زندگی گزار رہے، پوری زندگی یہیں گزر گئی، پراپرٹیز یہاں پر ہے ان کے، اور کیا جتنی آئی ڈی کارڈ کے علاوہ جتنے اور کارڈ ہوتے ہیں، پان کارڈ، یہ کارڈ وغیرہ، پورے کارڈ ان کے پاس ہے، مگر ووٹر لسٹ سے نام ڈیلیٹ ہو گیا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ آفیسروں کا ہی تو کام ہے جن لوگوں نے یہ حذف کیا، تھوڑی بہت ہماری کاہلی تھی، ہم کو اس کام کو یا تقریر کا موقع نہیں ہے، مگر یہ بتانا چاہوں کہ ساری تنظیموں کو، سارے مساجد کے کمیٹیوں کو، نوجوانوں کو، ہر فرد کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نوجوان ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہر گھر میں آج کل اسمارٹ فون ہے، موبائل فون ہے، اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کا گھر نمبر، اس کے اوپر آپ اندراج کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اب ووٹر لسٹ میں کتنے لوگ ہیں۔ آپ کے گھر میں مان لیجیے 6 افراد ہیں، ووٹر لسٹ میں کتنے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں یا پورے ہیں، آپ خود چیک کر لیں۔ اس کے بعد فوراً یا تو می سیوا سے یا مسجد کمیٹی کا جو سینٹر ہوگا وہاں سے رجوع ہوں گے تو ہمارا کام آسان ہوگا۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بات کی خبر آئی کہ اسمبلی ہو جانے والی تھی، ہو گئی، اس کے بعد نیچے کوئی ایک ہمارے اعلان باقی اچھا ہو چکا، تو ایک ٹی وی پر کسی چینل پر اسکرولنگ میں بتایا گیا، فون کیے ایک قائم ہوئی ابھی کہ اسکرولنگ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کے نام اندراج ہے وہی لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اب جو نئے اندراج کر رہے ہیں کیونکہ اسمبلی ریزالٹ ہونے کے بعد ان کا نام اندراج نہیں کیا جائے گا، ووٹر لسٹ آن لائن تو ہو جائے گا لیکن اندراج نہیں کیا جائے گا۔ پہلے ہی ویب سائٹ یہ 1 تاریخ کو شروع ہوئی، پھر اب تھوڑے دنوں کے بعد نوٹیفیکیشن آ جائے گا الیکشن کا، پھر ہمارا جو معاملہ ہے، جو مسئلہ ہے، دیکھوں کا تو ویسے ہی باقی رہے گا۔ اس کے لیے ہم کو ضرورت ہے پوری مستعدی کے ساتھ ہم سب کو، سارے مساجد کی کمیٹیوں کو اپنا مشورہ بھی دینا چاہیے۔ یہ ایک رائے میری آپ کے سامنے رکھا ہوں، میں نجیب علی صاحب سے خواہش کروں گا کہ اس عنوان سے آپ اپنی اظہار خیال کریں۔ اس سے پہلے حافظ رحیم خان صاحب صدر جمعیت العلماء ضلع نظام اسٹیج پر تشریف فرما، ذمہ داران، مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے نمائندے اور مساجد کمیٹی کے ذمہ داران، السلام علیکم۔ بڑی تفصیل کے ساتھ حافظ رحیم خان صاحب نے ووٹ کی جو اہمیت ہے، اس کی ضرورت ہے، اور ووٹ جو ہمارا بنیادی حق ہے
اور اس سے کہیں زیادہ ووٹ کو ایک شرعی شہادت کی حیثیت کی حاصل ہے، اس پر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اکثر ہماری غفلت اور لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے یا تو ووٹر لسٹوں کے اندر ہمارے نام ادراج ہونے رہ جاتے ہیں، یا تصحیح نہیں ہونے کی وجہ سے مکان نمبر کی تبدیلی کے باعث کئی مرتبہ ہم اپنے ووٹ کے حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج ملک میں جو صورتحال ہے وہ صورتحال اس بات کا مقتضا کرتی ہے کہ ہم مسلمان اپنے اس حق کا جس کو جمہوریت نے ہمیں دیا ہے اس کے استعمال کے لیے پوری مستعدی کے ساتھ اس پر پوری بات کی کوشش ہو، اس کا صحیح استعمال ہو، تاکہ جارحانہ عزائم رکھنے والی فاشسٹ قوتیں اور فرقہ پرست طاقتیں جو آج اس ملک کے اندر مسلمانوں کے تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ایسی ان تمام جماعتوں کے عزائم کے اوپر ہم روک لگانے میں اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک IPS آفیسر، ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، وہ نظام آباد تشریف لائے تھے۔ نظام آباد ضلع کے تمام ہی ذمہ داروں، دانشوروں، مختلف کے نمائندوں اور مختلف جماعتوں اور مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے تمام نمائندوں کو ایک اجلاس نالج پارٹ ہوا تھا۔ اس موقع پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سے بتایا کہ اس وقت مسلمان اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کرتے ہوئے کس طرح سے محرومی کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ڈاٹا کی شکل میں بتایا کہ ہمارے ووٹ کتنے ہیں، کتنے ہم ووٹ ڈالتے ہیں، کتنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں اور کتنے ووٹ ہمارے ووٹ ڈالنے سے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان طاقتوں پر پروان چڑھنے کا موقع۔ انہوں نے حالیہ اتر پردیش کے اسمبلی کے جو نتائج ہیں ان نتائج کے بارے میں انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ، ان کے پاس ایک انالائسس، ایک ڈاٹا تھا، انہوں نے اس ڈاٹے کو بتاتے ہوئے بتایا کہ کس طرح سے بعض مقامات پہ مسلمانوں کے جو ووٹ ہیں ان کا پرسنٹیج زیادہ ہے، اس کے باوجود مسلمان ووٹ ڈالنے نہیں جاتے، جس کی وجہ سے 28.32% ووٹ حاصل کرتے ہوئے BJP نے اتر پردیش کے اندر 324 نشستیں حاصل کی۔ اور کئی مقامات پر تو ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے جو 100% ووٹ ہیں اس میں سے 40 تا 35، کئی 45 اور کئی 50%، اس سے زیادہ ووٹوں کا استعمال نہیں ہوا۔ آج یہ ووٹ ہماری ایک بہت بڑی طاقت ہے، ہم اس کے ذریعے سے فرقہ پرست قوتوں کو روک سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سلسلے میں جتنے لوگ ذمہ داران ہیں، دانشور ہیں، کہ وہ ہمارے جو ووٹ ہیں وہ ووٹر لسٹوں کے اندر شامل بھی ہوں، ان کا ادراج بھی ہو، ان کی تصحیح بھی ہو اور وقت پر ہم ووٹوں کا استعمال کریں۔ بہت اچھی بات ہمارے نثار صاحب نے بھی بتائی، انہوں نے بتایا کہ ایک وائس چانسلر ہے، انہوں نے مسلمانوں کے سلسلے میں بتایا کہ مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے اپنی ایک رائے رکھی کہ مسلمانوں کا مسئلہ تین چیزیں مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ایک تو مسلمان سستی کا شکار ہوتے ہیں، دوسری مستی اور تیسرے زبردستی۔ سستی کی وجہ سے ہم اپنے ووٹ نہیں ڈالتے، اور پھر اس بات ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو صبح کے اوقات میں اپنے گھر سے نہیں نکلتا، انتظار کرتا ہے اس بات کا کہ کہیں لائن کم ہوئی نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد کوئی اگر توجہ دلاتا ہے تو وہ پولنگ اسٹیشن پر پہنچتا ہے یا پھر زبردستی نے لانا پڑتا ہے۔ یہ مجموعی طور پہ یہ صورتحال ہے، اور جہاں تک آج لعیب صاحب نے مساجد کمیٹی کے ذمہ داروں کو بتایا ہے، یقیناً مساجد کی بہت زیادہ اسلام میں اہمیت حاصل ہے، اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ خود جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو مسجد نبوی کے ذریعے سے ہی پورے کام ہوتے تھے، وہ ایک سیکریٹریٹ تھا، ایک عبادت کا مرکز نہیں تھا، لیکن آج ہمارے بے شعوری کی وجہ سے مساجد جو ہمارا مرکز ہونا چاہیے تھا، اس کی حیثیت صرف عبادت کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے امور جو ہے جو مساجد سے طے ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ اصلاح معاشرہ کا کام ہو یا ہمارے دوسرے، آج ہم مساجد کو اس طرح اہمیت نہیں دیتے۔ آج ضرورت ہے کہ اگر ہمارے محلے کی مسجد ہمارا مرکز اور سینٹر بن جائے تو وہیں سے ہم بہت سے کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ آج بہت اچھی کوشش انہوں نے کی ہے، آج آپ کو مساجد کو مرکز بنانا ہے اور اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ آپ کے اطراف اپنا مساجد کے اطراف آپ وہاں پر اور ان
नौजवानों के जरिए से इस बात की कोशिश कीजिए कि वो घर घर पहुँचे, ब्लॉक लिस्ट लें, वोटर लिस्टों के अंदर कितने लोगों के नाम शामिल हैं, कितने लोगों के नाम शामिल होने से रह गए हैं, उन्हें तवज्जो दिलाइए और इस बात की कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन के जरिए से वो वोटर लिस्टों के अंदर उनके नामों की शमूलियत होने पाए। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह निज़ामाबाद शहर ज़्यादातर ऐसा मुसलमान नहीं है कि वोट नहीं डालता, वोट डालता, लेकिन उसको रहबर ही है ना, और उसका म्यूनसिपल नंबर या सेंसस नंबर क्या है, क्या नंबर पे है और कौन सी जगह पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाद वक्त ऐसा होता कि यहाँ पर महिला रहता, वो आपके ऑटो नगर के आगे कोई डिसीजन रहता और जाने की सवारी मुहैया नहीं रहती और जाने से मजबूर रहता। लेकिन हम वोट की अहमियत को समझो, जैसा जंग में हथियार होता है वोटर की अहमियत मैंने तकरीबन ऑब्जर्व किया कि अब निज़ामाबाद में जो माहौल है, जो इलेक्शन वोटर लिस्ट की जो लिस्ट है, वो जो वोटर लिस्ट का जो नंबर लेते हैं उन्होंने वार्ड ब्लॉक सीरियल, वार्ड नंबर 1 ब्लॉक नंबर 1 सीरियल नंबर 1, और म्यूनसिपल वाले अपने टैक्स की रिकवरी के लिए वो लोग जो नंबर डालते हैं वार्ड ब्लॉक सीरियल, ये 2 नंबर भी निज़ामाबाद में मौजूद है। और यहाँ म्यूनसिपल नंबर वही आता तो वहाँ सेंसस नंबर सेम रहता। तो इससे क्या हो रहा, डिफिकल्टी हो रही। अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लास्ट इलेक्शन में आपको मोहम्मदिया कॉलोनी का वोट बरकतपुर में है, वो सेंसस नंबर पे है, ये म्यूनसिपल नंबर पे है। तो लिहाजा इसके अंदर पर्सन जो इलेक्शन ऑब्जर्वर आए थे, मैं नुमाइंदगी किया, मैं बोला जैसे कि एग्जाम्पल PS नंबर 162 है, हाउस नंबर 9-8-47, सेम नंबर आपको दूसरे वार्ड में है और PS नंबर 173 है। लिहाजा इससे डिफ़िकल्टी हो रही, प्रॉब्लम हो रही, लिहाजा एक नंबर यूज़ कीजिए। और जो इलेक्शन का जो नंबर आता 5 साल में एक बार उसको नोट किया जाता। लोग कलर करा लेते, उसको दरवाज़ा चेंज करते, मॉडिफाई करते, घर की तब्दीली होती, पर वो नंबर की आइडेंटिफाई नहीं रहती। लेकिन म्यूनसिपल नंबर की आइडेंटिफाई हमारे पास रहती, क्योंकि हम टैक्स बनते, हमारा आइडेंटिफाई है। मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर से नुमाइंदगी ये किया कि साहब इसके अंदर ये म्यूनसिपल नंबर ऐड करना ज़रूरी है। तो मैं कमिश्नर से ये सवाल किया कि भाई आप 93,000 डिलीट करें, किस वजह से करें? तो उन्होंने बताया कि फाल्स वोटर थे। हम बोले फाल्स वोटर नहीं थे साहब, आपकी डिफ़िकल्टी है, ये 2 नंबर आने की वजह से आपके जो BLO ऑफिसर जो जा रहे हैं इंक्वायरी के वास्ते, ये अगर इलेक्शन का नंबर है, सेंसस नंबर है, तो म्यूनसिपल नंबर सिर्फ वहाँ है, वहाँ जाके ठहर जा रहे। सलीम साहब है क्या बोला, तो नहीं है बोला, मैं डिलीट कर दे रहा। ऐसा मिस प्रिंट आपके पास हो रहा। लिहाजा मैं आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, अब नए जो म्यूनसिपल नंबर डाला जा रहा उसके ऊपर ही अपना ID कार्ड या वोटर कार्ड बनाइए। अब तकरीबन मैं समझ में जगह डाल दिए, कहीं जगह मिस होगा, अगर कहीं मिस है तो इलेक्शन अपने म्यूनसिपल कमिश्नर से जाकर नुमाइंदगी कर सकते कि भाई हमारे लिए म्यूनसिपल नंबर नहीं डाला गया। अब ये म्यूनसिपल नंबर डालने की वजह से ये रहता कि वो नंबर भी हमारे पास फिक्स रहता और पोलिंग स्टेशन भी हमारे आइडेंटिफाई होती। ये डबल नंबर रहने की वजह से हमारा परसेंट कम दिख रहा। कम इसलिए दिख रहा कि हम वोट को जा रहे हैं मगर पोलिंग स्टेशन की आइडेंटिफाई नहीं हो रही। वो है सेंसस नंबर, म्यूनसिपल नंबर जा रहे हैं, म्यूनसिपल नंबर का सेंसस नंबर जा रहे हैं। इसमें डिफिकल्टी निज़ामाबाद से 20-25 साल से ही है। और मैं भी तकरीबन मैं समझ लूँ मेरे साथियों से, हमारे लहरी साहब है, एक 10-12 साल से तो मैं ये सिलसिला शुरू करा था कि भाई इसके अंदर डिफ़िकल्टी क्या से कैसी दूर होना चाहिए। लेकिन इसके जवाब में ये कमिश्नर बोला कि इलेक्शन दिल्ली कमिश्नर से हमारे को कोई अगर पर्टिकुलर नुमाइंदगी करने के बाद कोई डायरेक्शन दिए तो हम अमल करेंगे।
तो अल्लाह का करम ये हुआ कि जनवरी या फरवरी के मंथ में दिल्ली से इलेक्शन ऑब्जर्वर आए थे, तो जब उस टाइम पर मैं नुमाइंदगी किया था उसको वो एक्सेप्ट कर लिया और वो नंबरिंग डाला जा रहा। तो वो दोस्तों, मेरे नौजवान, मेरे भाइयों, आज निज़ामाबाद का वोटर मैं समझता हूँ तकरीबन 1 लाख के करीब है, क्या 1 लाख के आगे है। और हमारे रीडिंग में आ रहे 55, 57, 58 हज़ार, 60 हज़ार। ये सिर्फ इसलिए आ रहे कि हमारे आइडेंटिफाई सही नहीं हो रही है, हमारे पास जो रहबरी करने वाले मौजूद नहीं है। हमारा भी इसके अंदर बहुत डिफिकल्टी है, हमारा कसूर है कि हम भी आपको रहबरी नहीं करें। वोट डालना हर एक के लिए वो जरूर ये आसान चीज़ नहीं है, उसकी PPS नंबर है, हाउस नंबर है और अपने घर में कहते हैं। लेकिन अभी फिलवक्त एक सिलसिला जारी है निज़ामाबाद में कि एक कैंप्स लगे हुए हैं वोटर लिस्ट के वास्ते, आपका नाम है या नहीं है, फॉर्म 6 नंबर आता नए वोटर का इनरोल करने के लिए, चेंजेस ऑफ फॉर्म नंबर आता 8A कि अगर कोई महिला में अगर दूसरा महिला शिफ्ट हो रहे हैं तो वो फॉर्म 8 फिलअप करके शिफ्ट करा लेना चाहिए। बुजुर्गों, दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सियासी हाईकमान कोई भी पार्टी के हम लोग वोटर लिस्ट में बड़े गौर करते और ये गौर करते कि अगर मुसलमानों का अगर 1 लाख का वोट का टारगेट है तो हर एक बोलेगा कि भाई आपकी क्या है प्रॉब्लम, बोलिए, हम हल करेंगे, रेटिंग में देंगे। लेकिन हम ये मजबूर हो गए, अब सियासी लोग हमारे को देख रहे हैं कि 40,000 50,000 के अंदर है और 50% पोलिंग बोल तो 20,000 होने वाली है, तो इनका कोई नुमाइंदा आने वाला नहीं है। लिहाजा हम अपना ऐसा मौका बनाओ जैसा कि हम जंग में हमारा हथियार लेके निकलते हैं, वैसे सियासत में ये हथियार है हमारा। तो मैं तमाम मेरे साथियों से मैं गुजारिश करूंगा, जो कैंप लगे हुए हैं उसके अंदर अपने अफराद खानदान का नाम है या नहीं है, पूरी वोटर लिस्ट की जरूरत नहीं है। PS नंबर कौन सा आ रहा, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट, 4 लिस्ट, 40 पेज रहते हैं एक PS में। एक पोलिंग स्टेशन में वोट की तादाद 1000 से 1100 से 1200 से ज़्यादा नहीं रहती। लेडीज़ के 600, 50% वोटर्स रहते हैं। अगर हम देख लें तो PS नंबर देख लें तो हमारे को ईजी हमारा नंबर मालूम हो जाता है। अब जो नए नंबर डाला जा रहा है म्यूनसिपाल्टी से, अब मैं समझता हूँ 2-4 दिन में इश्तिहार भी देंगे पेपर में वो कि भाई वो पुराना जो नंबर था आपको हम डिलीट कर दे रहे, ये नया नंबर आपको लगा रहे। लिहाजा नए नंबर से आप अपना फॉर्म पूरा कीजिए और जो 18 ईयर्स कंप्लीट होने वाले भी है तो उनका नाम दर्ज करा सकते हैं। मैं तमाम साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि वोटर अपना हथियार समझिए, हमारे कौम मिल्लत का एक असासा समझिए, इसको हमारा वोट की अहमियत समझते हुए वोटर लिस्ट में हमारा नाम डालिए। और लीडरों से और तो मैं एक परजोर अपील करना चाहता हूँ, जब भी वोटर्स का पीरियड होता कि डालेंगे ना नहीं, साल में 6 महीने में, 2 साल में, 3 साल में, 1 महीने का, 2 महीने का वक्त दिया जाता। जैसा कि अब वक्त है 31 अक्टूबर से सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 1 मंथ का टाइम है। इस 1 मंथ के अंदर अपन एड्रेस चेंज करा लो, नया एड्रेस डाल दीजिए, अगर नाम में अगर कुछ करेक्शन करना है तो करा लीजिए। ये 1 महीने का पीरियड है और जनरली ये सोचते कि कभी भी करेंगे, कभी भी कराने का वक्त नहीं है। 1 महीने का है और नेक्स्ट भी अगर ऐसा वक्त आएगा, मैं तमाम हमारे सियासी समाजी जो रहबरी कर रहे हैं वो कायदीन से मेरी अपील है कि इसके अंदर भरपूर रहबरी की जाए और जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं और भी इसको तादाद बढ़ाया जाए। और रहबरी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी भी कंफ्यूज है कि हम कौन सा नंबर लिखाया जाए। एक ब्लैक नंबर पे लिखा हुआ है, वो पुराना सेंसस नंबर है, वो डिलीट हो रहा। अब नए जो नंबर डाला जा रहा, जो म्यूनसिपैलिटी वाले आके नंबर डाल रहे हैं, वो नंबर अपने को ऑथेंटिक रहेगा। इंशाल्लाह मैं गुजारिश करूँगा कि मैं ये जो वोटर लिस्ट के ताल्लुक से जो डिस्कशन हुआ, तमाम मेरे साथियों के जहन में आ चुकी है बात और आइंदा हम इसी तरीके से रहबरी करते रहेंगे। जो मुझे मौका दिया गया मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा ये बड़ी खुशी हो रही है, लोगों में शऊर बेदार हो रहा है, होना तो ये चाहिए था। वोटर लिस्ट के ताल्लुक से जनरली सियासी कायदीन को आगे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, लेकिन हम आज हमारे नुमाइंदे मस्जिद के इमाम मौलानाओं को उस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। बरकत हालात ऐसे हैं, आने वाले दिनों में वोट की अहमियत दूसरों मुकर्रीरीन ने कहा है बहुत अहमियत रखती है, लेकिन अब यहाँ से पिछले क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि
2013-14 में जब वोटिंग हुई थी, मजाज में इलेक्शन में खड़े थे, तो लोगों की तड़प में देखा था, क्योंकि बाद लोग चंद्रशेखर कॉलोनी के थे, लेकिन मेरे पास सिस्टम था, सिस्टम की वजह से उनका वोट ID कार्ड मारे तो उनका लोकेशन आ जाता था, लेकिन वो यहाँ से वहाँ जाके भी वोट डाल के आए लोग। अरे बहुत सारे ऐसे मामला आए। गुज़िश्ता साल अब तक क्या होता था, लिस्ट में जमा करते थे, निकाल देते थे, लेकिन पिछले साल जो किए पूरा रीऑर्गेनाइज करने की वजह से इतने सारे वोट डिलीट हुए। रीऑर्गेनाइज होना बहुत अच्छा हमारे लिए, जो वोट करने हमारे लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन अब हमको आगे क्या करना है, वोट करने तो कर नहीं जाने। आने वाले दिनों में अपना वोट दर्ज कराने के लिए, जैसा कि मसाजिदों की तरफ के पास कंप्यूटर सिस्टम रखी है, ऐसा बहुत सारे नौजवानों को वार्ड में जिम्मेदारी दी के लेकर आया। हर कोई अपने अपने घर के एक चार घर इधर चार घर इधर जिम्मेदार आदमी आजकल मोबाइल पर आप अच्छा आसानी से देख सकते हैं, देख लेंगे। अगर उसमें वोट है, आपका ID कार्ड है, ID कार्ड चेक कराएंगे, आपके वही घर पे ID कार्ड है तो बेहतर है। अगर वही घर पे अगर ID कार्ड नहीं है तो आप जैसा कि नया पंजीयन नंबर जो वेलवेट कलर में दिया गया वो नंबर दर्ज करते हुए आपका लाइट बिल लेके जाइए। अगर आधार में अगर वही नंबर है, आधार में अगर घर नंबर वही है तो ठीक है। अगर आधार में वो नहीं है, आप आधार का नंबर दूसरा है, तो आप जो घर में रहते हैं वो घर का लाइट बिल लेकर तो लेकर बहुत सारे सेंटर से ऑनलाइन सेंटर से हमारे पास यहाँ पर सारे ऑनलाइन हेल्थ सेंटर है, वहाँ भी ऑनलाइन किया जाना है, तो अपना वोट दर्ज कराए। और अब ये एक महीना जैसा अगर आज इलेक्शन डिक्लेयर पार्टी डिसॉल्व हो जाती है तो यहाँ से एक महीना दिया जाता है इलेक्शन कमीशनर की तरफ से, तो एक महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाम अंदर कराएंगे तो वो अपने लिए बेहतर होगा। मैं इतना कहते हुए अब हमारी अपनी जरूरत वोट बन गई है। आज पासपोर्ट बनाने जाएंगे तो सबसे पहले वो ये बोलता है कि 2 ID आपके लाइए। आधार कार्ड आप ले जाते हैं तो वो बोलता है कि और एक लाइए। तो जब 2 ले जाना है तो वोटर कार्ड जरूरी हो गया। तो हर शख्स को 2 ID रहना जरूरी है, क्योंकि कब किस वक्त पासपोर्ट की जरूरत पड़ती नहीं मालूम, कब हज का मौका आता, कब उम्रे का मौका आता, या जो है कब हमको वहाँ से होने की जरूरत पड़ती है किसी भी जगह जाने की। तो पासपोर्ट के लिए 2 ID जरूर हो गए। तो जरूरत अब हमारी हो गई ID की, अब वोटरों की, वो सियासी पार्टियों की। सियासी पार्टियों का मसला भी अब उनका नहीं है, हमारा अपना। मिसाल के तौर पर अब तक जैसा कि अभी मैं बोला चोरा है, भाई सब चोरों को देखे क्या करते हैं, मगर अब मामला चोरों का नहीं है। चोरों के ऊपर डाकू आ गए। डाकू आज हमारे तमाम मसाइल पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे मसाइल में, हमारे मिली मसाइल में, हमारे मजहबी मसाइल में मुदाखलत करके हमारे मसाइल पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जरूरी हो गया डाकुओं को शिकस्त देने के लिए, चोरों को साथ देने के लिए सही होगा हमको अपने वोट का कार्ड बनाना पड़ता, हमारा नाम लिस्ट में शामिल करना। मैं साफ लफ्जों में चोर नहीं कह रहा हूँ, आपके अल्फाज दोहरा रहा हूँ, आपकी जुबान दोहरा रहा हूँ। आप कहा करते हैं चोर आए में क्या करें, मगर अब जरूरी हो गया चोरों को साथ देना, डाकुओं को लगना। मैं हिसाब बताऊं, 17 करोड़ वोट लेकर आज हुकूमत कर रहे हैं, 17 करोड़। और खास बात यह है कि मुसलमानों की वोट आज भी 18 करोड़। हम 18 करोड़ रहकर हम अपने दीन के दुश्मनों को रोक नहीं सके, हमारी अपनी गफलत की वजह से। आज हमें इस मसले पर बेदार होने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की जरूरत है। और माशाल्लाह तमाम कायदीन को मुबारकबाद देता हूँ कि हर कोई आज खड़े हो गया कि जितना हो सकता है ये काम करना है, नाम शामिल करना है। और जिनके नाम छूटे हुए हैं या जिनके नाम गलत हैं या जिनके पते गलत हैं वो सब सही करना है। अज़्म लेकर तो होते हैं, अच्छी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादा तादाद के बाद कहीं ऐसी गफलत न हो कि सबके सब सुस्त हो जाए। तो इसीलिए मैं तमाम कायदीन से गुजारिश करता हूँ कि एक मोहल्ला, एक एरिया डिसाइड कर लीजिए कि ये तंजीम, हमारी तंजीम फलां महल्ला काम करेगी, फलां हमारी तंजीम फलां महल्ला काम करेगी। इस अंदाज में कम से कम शहर के पूरे महलों पर तो नजर होती है हमारी कि कितना काम हुआ है इतना। वरना गए तो पूरे एक गली में, नहीं गए तो पूरे शहर से लाए तो हुआ क्या,
शोर बहुत हुआ और काम कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम माशाल्लाह कई तंजीमों ने ऐलान किया है कि हमारा ऑफिस यहाँ पर रहा है, जिसका नाम करवाना है वो आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। सिटी को स्पेस मार्कर तेलंगाना वाली टाइप चलो भी स्मार्टफोन यूज़ करके वो निकाल लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो क्या समझा ऐसा आता है क्या बंदा हो गया। इसके बाद ये वेबसाइट को क्लिक कीजिए। सब कर लिए ना जी कीजिए। तो ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना की वेबसाइट खुली है अपने को। तो इसमें सर्च योर नेम बोल के कहीं ऑप्शन रहता देखिए, सर्च योर नेम थोड़ा जूम कर लीजिए उसको, थोड़ा बारीक कर सर्च योर नेम। यहाँ पर बैठे हुए लोग जो है अपनी अपनी मस्जिद के पास जो सेंटर लगा सकते हैं, मस्जिद मालापल्ली, नाम नंबर फ़ोन नंबर लिखिए। हम इंशाल्लाह डे बाई डे रिपोर्ट लेंगे फ़ोन करके, आज कितने इंदराज हुए क्या नहीं। फ़ोन नंबर लिखो।